स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णं पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद माताजी. प्रति वेळे तुम्ही एक तत्पर जाऊन असताचे सेवा दिवचाक मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद करून भावपूर्वक जाऊन तुम्ही मंगळाचरण सांगितलं सर. हरे कृष्ण. आज गीता महात्म्य संघ कामगेलोट सची लीलापई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अथ गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिकान्तमसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति ध्यानम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद माताजी. भारी चंद करून भक्तीनं तुम्ही गीता महात्म्य सांगितलं सर. श्रीमुखारम सेवा दिवका म्हणजे म्हणता. हरे कृष्ण. आज आम्ही पारायण सुटकोरे आम्ही गेल्या एका अध्यायी अर्जुन विषाद योग संघ कामगेलोटची प्रदीपा नाईक माताजीने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही प्रतिभा नाईक टीम दुकुनो सुरवे अध्याय बाजूच्याक आम्ही तुमगेर मुखार आसा ती ऐक पटकन.
हा. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करते हरे हरे कृष्ण माताजी ऐकत ओके ओके व्हिडिओ मध्ये दिसना व्हिडिओ तुम्ही ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಕೊರುಗಣ್ಣಿ ಬರತಕ್ಕ अड्डा 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 स्टार्ट करेल ओके ओके स्टार्ट करता ती आज आम्ही तुमगे लेद्राक भगवद्गीतेचे सुरवे अध्याय वाजूचे आसा ती ते कोण कोण वाजिता म्हणून हांव लिस्ट वाजून सांगता. ज्योती भट 1 to 6, प्रभा कामत 7 to 12, सुधा कामत 13 to 18, जानकी नायक 19 to 24, शैला किणी 25 to 30, शांति पै 31 to 36, लक्ष्मी पै 37 to 34, गायत्री पै 43 to 47. अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैन्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुष्य विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि. भवान् त्रपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे जीविताः नानाशस्त्रबर्हणाः सर्वे युद्धविशारदः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव. तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्काश्च वीर्यश्च प्रणवानकगोमुखः सहसैव्याभ्याहन्यन्तां शब्दस्तु मूलोऽभवत्. ततः श्वेते अयैर्युक्ते महती सञ्जने स्थितौ माधवा पाण्डवशैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यहर्षि देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मं महाशङ्कं भीमकर्म वृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य चापकिस्तापितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुं पृथक् पृथक्.
सगोपादयन् अर्थव्यवस्थितान् दष्ट्राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्तिते शस्त्रसाम्पाते सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच चैनोर्भयोर्भयोः मध्ये रथं स्थापय मेच्युता निरीक्षेयं यदोका मानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्रमे योद्धमानानिक्षेयं यत्र समागताः राष्ट्रराष्ट्रस्य दुर्बध्ये युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्य शरीरे मे रोमहर्षर्ष जायते गाण्डीवं संसते हस्त्वात् तक्त्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो महे कृते निहत्या दातराष्ट्रान्न का प्रीति सज्जनार्दन पापमेवाश्रयदे स्मान् हत्वेतानाततायिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान् हार्य वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञायेमस्माभिः आपदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलग्नानं
कुलज्ञानं कुलस्य च। तू कंटिन्यू करे. पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपुण्डोदकक्रिया दोषरहिते कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकै उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपावशेत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. चल बा. हरे कृष्ण. आज आमका सांगच्या दिलेल्या भागवत पुराण तर्फे मस्त धन्यवाद सांगते ಇಷ್ಟಪೌತಾಚಿ. हरे कृष्ण. त्यानंतर धन्यवाद. सगळं जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केला. ब्रह्मावरची बिझी असायची. आज गीता जयंती देवस्थान प्रोग्राम असतात. गॅलरी आयलीच्या ऑनलाईन अंतू मस्त मस्त धन्यवाद. अश्विनी प्रति एकादशी तुम्ही सेव दिवक म्हणावणी म्हणून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू कामगेल उठासाची 1 to 5 श्लोक लीलाबाई माताजी, 6 to 10 आशुलता प्रभू माताजी, 11 to 15 श्लोक स्वाति शनई माताजी, 16 to 20 सुप्रिया भट माताजी, 21 to 25 विजया भट माताजी, 26 to 30 श्लोक विद्या केडी माताजी, 31 to 35 दिव्या देसाई माताजी, 36 to 40 श्लोक वैष्णवी भट माताजी, 41 to 45 कनिका भट्ट, 46 to 50 वैभवी नायक, 51 to 55 वेदांत नायक, 56 to 60 वारिजा कामत माताजी, 61 to 65 धनी आचार्य, 66 to 70 अचला आचार्य, 71 and 72 श्लोक श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. लीलाबाई माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः.
यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् युच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तमिमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेद विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्याकिनी माताजी। जॉईन जायनीच म्हणून पुणे पुणे सांगताच वेळ विजया भट माताची कंटिन्यू करताच सांगेत पुढे नित्यजातं वा नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो हि मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्माद अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवता आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् येनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धास् श्रेयो हरे कृष्ण. क्षत्रियस्य न दिव्या विद्यते देसाई माताजी कंटिन्यू करते. यद्रचया स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतिमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्यं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृत्य निश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तया या पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. हरे कृष्णा.
यावानर्थौदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थायिष्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। मनोज, हरे कृष्णा। मनोज, हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य निपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति
प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत् कामायन् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। श्यामला कामत माताजी। विहाय कामान्य सर्वान् उमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वांस्या सामन्त्य कालेऽपि ब्रह्म निर्माणं रक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಸೈಡ್ केलेलं सर, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರಡುವಾನ कनिका भट्ट गिर वैभवी नायक आज मनोज बरे खाईल सर वारीच्या कामात माता जितपूतो मस्त खुशी झाली पडून श्री धन्य आचार्य अचल आचार्य रक्कड पेरेंट्स मस्त धन्यवाद. तुम्ही चरडुवा कशी एनकरेज करता तुम्ही प्रति एकादशी योगा पारायण करच्या मंडळी म्हणून घेता मागीर सक्कड रेग्युलर रिसाइट लीलापाई माताजी आशलता प्रभू माताजी स्वाती शेडे माताजी सुप्रिया भट माताजी विजया भट माताजी दिव्या देसाई माताजी वैष्णवी भट माताजी पारिजा कामत माताजी श्यामला कामत माताजी सक्कड जनांक अनंत धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवदी कमणावणी म्हणून घेता सक्कड जन बारी चंद डिसाइड केले. हरे कृष्णा. आता तिन्ही अध्याय उच्च पुढे आमगेलुट आज सची वरिष्ठ वैष्णव हरग्रेस यमुना माताजी आज हमको जपाट ऑफ दिवचाक आमगेलुट सची हरग्रेस यमुना माताजी दंडवत प्रणाम माताजी. सत्कड़ भक्तवृंदाल तर्फेन पूर्वक स्वागत करता हूँ. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. सर्व वैष्णव चरण प्रतिमेगे दंडवत प्रणाम. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आज गीता जयंती निमित्त मग काही सेवा दिलेली असा आणि ते कसं ऊन झाले मग हे करून घेऊ का आणि पूर्ण वैष्णव आणि भगवत संतुष्ट प्रित्यर्थ ही सेवा करत असं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो सीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.
आम्ही आज पुरा गीता जयंती निमित्त हे श्रवण पठण करीत असायची. मस्त लोक एक्स्ट्रा राऊंड चॅन्टिंग करताची, श्रवण एक्स्ट्रा करताची. हाजी उद्देश आमकां तसं की भगवान श्रीकृष्णाला प्रेम प्राप्त करता म्हणून आमगेलो उद्देश आसा. आमगेले ही ऍक्टिव्हिटी खंयची कृष्ण भगवान श्रीकृष्णाक संतुष्ट करचे खातीर आमी करता असायची. आणि भक्ती रसामृत सिंधू आसा ताजेर तू सांगला की हे भगवत प्रेम कशी प्राप्त करता ताजी स्टेजीस आसात की श्रद्धा हे ताजी फर्स्ट स्टेप आसा. थंयच्यान स्टार्ट जाता आमगेलो हे जर्नी कडेन कशी प्रेम आमी प्राप्त करचे म्हणून दिलेलं आसा. प्रत्येक जिवान श्रद्धा उरता. ती श्रद्धा कशी साधू संग मेळ्ळा ताका कशें साधू संगात कसं जाता आमकां तसं साधू संग लाभल्यार आमकां श्रवण करचें मेळटा. श्रवण केल्यार पुरा साधू संघात श्रवण कीर्तन हे पुरा केल्यार कसं आता पण हे पळय पुरा साधू असायची. ह्या संघात आमी कसं करता असायची भगवंताले श्रवण करताची, पठण करताची. ते त्याक कसं म्हणटा भजन क्रिया म्हणटा. भजन क्रिया पुरा आसा, श्रवण आसा, कीर्तन आसा, पठण आसा. हे पुरा केल्यार कसं जाता कडेन अनर्थ निवृत्ती जातली. आणि ती अनर्थ निवृत्ती जावन कडे आमकां भगवंता प्रती निष्ठा प्राप्त, अनन्य भक्ती प्राप्त जातकी कडे नेक्स्ट स्टेप आसा की रुची प्राप्त जाता. तांचे कडेन मागीर रुची प्राप्त जाले कडेन कसं जाता की भाव स्थिती हे येता कसले आसक्ती भगवंता प्रती निर्माण जाता. मागीर भाव स्थिती येता आणि लास्ट भगवत प्रेम. तर आमगेलो उद्देश कसो आसा भगवत प्रेम प्राप्त करचे म्हणून उद्देश आसा. आणि भगवत गीता आज आता गीता जयंती आसा म्हणून हाजीर एक श्लोक हांव घेता. 7व्या अध्यायांतलो फर्स्ट हे आसा श्लोक. भगवान सांगता असाचे हांगा की मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रु. अर्जुनाक पुरा भगवद्गीता 18 अध्याय सांगितलं आसा भगवंताने. तांतुले हे मध्येची 6 अध्याय आसात पळय तांतू पुरा भक्तियोग सांगितलं आसा भगवंताने. प्रेम भगवंताला प्रेम कशी प्राप्त करता म्हणून सांगितलं आसा. आणि हे आता आम्ही स्टेप्स पळय श्रवण साधू संघांचं आम्ही श्रवण करते स्टार्ट केल्यार कडेन आम्ही स्टेप बाय स्टेप प्रेम प्राप्त करचे शक्य आसा म्हणून. आणि ह्या श्लोकांत पुरा ज्ञान दिवचें सुरू केला भगवंतान अर्जुनाक. आणि त्या पहिले श्लोकांत सांगताची कशी आसक्ती कशी प्राप्त करता म्हणून सांगता असायची हांगा. भगवंत कसं सांगताची मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. हे पुरा 6 अध्याय आसात पळय हातूंत खंयचे श्लोक आमी घेतल्यार कसं जाता तांतू पुरा संबंध अभिधेय प्रयोजन म्हळ्यार भगवंताला आमगेलो संबंध कसो आसा आणि त्याचे प्रयोजन म्हळ्यार भगवत प्रेम कशी प्राप्त करचे ते सांगिल्लें आसा आणि त्याची प्रोसेस सांगिल्ली आसा. आणि ह्या श्लोकांत ती कशी प्रोसेस आसा म्हणून सुरवात केला सांगच्याक भगवंतान. आचार्य कसं सांगताची हो श्लोक पळय आमी खंयचे पळय आमकां खंयचे ज्ञान घेवचे म्हळ्यार कसं जावका गुरु जावका. आता हो श्लोक वाचल्यार आमकां भगवंत फर्स्ट वर्ड कसं सांगताची मय्यासक्त आसक्त जावका म्हणून सांगता. आसक्ती तुगेली मनात तू जावका. आणि आमगेले आचार्य सांगतात की हो श्लोक उलट आसखी. सुरुवात कशी श्रुणू करका म्हळ्यार श्रवण करका. भगवंत अर्जुनाक कसं सांगता उलटा अर्थ सांगताचे आचार्य सांगताचे अर्थ. श्रवण केल्यारी कसं जाता ज्ञास्यसि. ज्ञास्यसि म्हळ्यार ज्ञान जातकी. फर्स्ट श्रवण करका. श्रवण करच्याक कसं जावका आमकां श्रवण करच्याक साधू संग जावका. साधू संगात आयल्यार आमकां श्रवण करचें मेळटा. श्रवण केल्यार कडेन ज्ञान जातकी. ज्ञान जाल्या कडेन मागीर कसं जाता असंशय म्हळ्यार आमगेली अनर्थ निवृत्ती जाता. पुरा संशय आमगेलो नष्ट जाता. अशी तो उलट अर्थ सांगताची आमगेले आचार्य. संशय नष्ट जाल्यार आमी कशें करताची आमी भगवंता आश्रय घेता. युञ्जन मदाश्रय. भगवंताला आश्रय आमी केन्ना घेताची आमगेले संशय पुरा नष्ट जावका, आमगेलो अनर्थ पुरा नष्ट जावका. तो आश्रय घेतल्यार भगवंता वटो आमगेलो योग जाता, आत्मसाक्षात्कार जातली. आणि आत्मसाक्षात्कार कडेन भगवंता प्रती आमगेर आसक्ती जातली. हे पुरा जे हांव ते रूप गोस्वामीन सांगिल्ले ते स्टेप्स आसा पळय ताजे श्रवण कडेन कसं सांगला अनर्थ निवृत्ती कडेन अनर्थ निवृत्ती जाली तशी
निष्ठा रुची आसक्ती हांगा मैया आसक्ती म्हळ्यार आसक्ती कशी प्राप्त जावची मग पुरा क्रम भगवंतान हांगा तेच सांगिल्लें आसा. उलटा हे आमी उलटा हा अर्थ पळय आमी आमकां आमकां हे कळना अर्थ हा. आमी केन्ना साधूला संग केल्यार शरणागती गुरु शरणागती केल्यार गुरु मुखान आमी हे ऐकल्यार वचन भगवंताचे कसले ज्ञान आसा पळय ते ऐकल्यार हे आमकां पुरो कळटा. ते देखून भगवंताची सुरवात कसं सांगता श्रवण केल्यार आसक्ती येतली. हांगच्यान ह्या श्लोकांतल्यान भगवंतान भगवत भक्ती आणि भक्ती योगाचे महत्व कशी असतं ते पुरा सांगचे स्टार्ट केलेले आसा. आणि एक शेअर करता म्हळ्यार आताची हांव श्रवण केले काहीतरी की रुची आता हांतू एक स्टेप येता रुची म्हणून. तर रुची केन्ना येता म्हणजे आसक्त निष्ठा भक्ती प्राप्त जाता केन्ना कडेर आमकां रुची येता. आमकां केन्ना कोणी दिसता पळय म्हाका आज जप केल्या मस्त रुची आनंद जाला अशी म्हणून. तर आमकां अशें दिसता की आमी करताची ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड करताची रुची येता म्हणून. आमगेले तर आचार्य कसं सांगताची की हांव आत्तां श्रवण केला 1-2-4 दिवसा मागशी की त्यांनी कसं सांगलें की ही रुची म्हळ्यार आमकां रुची जाता पण हे रुची आमकां रुची मेळच्या खातीर आमी करची न्ही की ही रुची भगवंताक येत आसा. आमगे नाम घेताच पळय ती रुची भगवंता ताका रुची मेळत आसा. आमगेलो हे आसा पळय कॉन्शियसनेस तो जावका की हे आमकां रुची मेळटा एक जाल्यार म्हळ्यार एक बाय प्रॉडक्ट अशी आमी नाम घेताचे आमकां रुची मेळटा हे एक बाय प्रॉडक्ट आसा. आमी आमगेल रुची खातीर हे करचे न्ही की आमी थंय राबल्यार कसं जाता आमी स्टक जाताची थंय क्योंकि आमी एन्जॉयमेंट करता उरताची की आमी एन्जॉयमेंट करच्या खातीर आमी नाम घेवचे न्ही. आमी नाम घेवका आमकां पुरता ज्ञान जाल्लें आसा आमी कशी आमकां आसक्ती प्राप्त करता कशी आश्रय घेवका आमी खंय स्टक जाताची गो तसोय आमकां रुची मेळटा आमकां आनंद जाता मस्त आमकां आनंद जाता आसा हांव पुरा पठण केला हे आमकां करता आसतना आमकां आनंद मेळटा आमी थंय स्टक जाताची आमकां दिसता की म्हाका आनंद मेळ्ळा. आमी एन्जॉयर न्हय हे आमी समजून घेवका आमगेलो कॉन्शियसनेस कशी करता की आमी हे पुरा भगवंताले संतुष्टी प्रित्यर्थ करता आसाची. हांव नाव घेतल्यार हांव पठण केल्यार भगवंताक संतुष्टी जाता हे आमगेलो कॉन्शियसनेस जावपाक जाय. आणि हो आमी कॉन्शियसनेस केन्ना आमगेल्या भितर हे करताचे पळय तेन्ना आमी नेक्स्ट आमगेले हे आसा पळय स्टेप्स थंय वताची. नाजाल्यार आमी थंय स्टक आमगे रुची घेत उरता आमी एन्जॉय करता उरताची नाम घेताची आमी कितले जन्म अशी नाम घेतल्यार श्रवण करून एन्जॉय केल्यार आमकां भगवत प्रेम प्राप्त जावची तशी ना. आमी मुखार वचका जाल्यार ही रुची हांव म्हाका न्ही भगवंताक रुची मेळत आसा तांकां आनंद जाता आसा म्हणून हांव करता आसा ही भावना आमी आमगेल्यान तोय करची. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद माताजी. आज एक नवे पॉइंट आम्ही अर्थ करून घेतले सर आम्ही खुर्चीच्या सकड देवाला संतुष्टी कतिरी म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. सकड बतौर दाखवतोय तुमका दंडवत प्रणाम. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करचे आमने लुटाची वारीच्या कामात माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೀಜ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ನಿಂಗಳು ಟೇಕ್ ರೌಡ್ हरे कृष्ण महामंत्र संग मस्त खुशी दिसल्या दिव्य वातावरण तुम्ही सृष्टी केलं म्हणजे पारायणांतून अनंत अनंत धन्यवाद हरे कृष्ण तमगे पारायण कंटिन्यू कोरा तिन्ही अध्याय कर्मयोग संग कमगे लोटसची शैला प्रभु माताजी नि तंगल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आज ये तृतीयोध्याय कर्मयोग सांगूक येता सती 1 to 2 हांव सांगता आणि प्रशांत पै 3 आणि 4 वर्षा नायक 5 to 11 राजेश्वरी कामत 12 to 16 आणि हांव 17 to 21 सीता लक्ष्मी 22 to 29 स्मिता नायक 30 to 36 राधा नायक 37 to 43 हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् हरे कृष्णा प्रशांत पै प्रभु हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति हरे कृष्ण वर्षा नायक माताजी मोस्टली नाकी म्हणू कोणी असत की सांगू का 5 to 11 श्लोक सांगू कोणी असा की हरे कृष्ण हा कितले तुवें 5 to कितले सांगता 11 इकरा जय जय नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः એટલે હવે आणि म्हणचे शिल्व आणि दोन्ही हा ओके इक्र तनक इक्रा हा 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 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् अमेष वोस्त्विष्टकामदु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ हरे कृष्णा शंकराती चुकलंय हरे कृष्णा इष्टान् भोगानि हि वो देवः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापाः ये पञ्चत्यात्मा कारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्याधन्न संभवः यज्ञात् भवेत् प्रजन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं प्रार्थस जीवति हरे कृष्ण यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वार्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सेदीयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपाह्न्यामिमाः प्रजाः सक्ता कर्माण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वाद्विंस्तथा सक्त कीर्षिर्लोकसङ्ग्रहम्
न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सज्जते प्रकृतेर्गुणसमूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्. हरे कृष्णा. शुक्लारी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. अर्जुन उवाच अदत्तेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णीय बलादिव नियोजितः. हरे कृष्णा. धन्यवाद. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वैणीर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तत्तेनेदमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यं परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः येयं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुराजनान चंदुकोन सांगला प्रशांत पै प्रभुजी आणि सीता लक्ष्मी नवे जाऊन जॉईन झाले त्यांनी आजी चंदुकोन सांगला आणि राजेश्वरी कामत माताजी स्मिता नायक माताजी राधा नायक माताजी चंदुकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद आणि लास्ट मोमेंटाक स्मिता नायक माताजी ने उपास सांगले मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद प्रतीची एकादशीक तुम्ही पुरायण येऊन सेवा दिवपा म्हणून हांव निमून घेता तशीची आजी आमकां
पठन करू कौक असलेले भागवत पुराण कोंकणी अंगेले पुरा परिवार जनांक पुरा हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಸಾವದಿ ಕಮಣಿ ಮುಂದೆता लास्ट मिनिट कोणी ಏನಿಚೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ನಾ सरे जाय ना केलं वेळ जाता तुम्ही एडजस्ट कोण सांगू बेका जेव्हा कोणाचं सांगलं तर सांगताच काय हरे कृष्ण. 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग सांगू काम गेलो तसची रश्मी भट माता चिंतांगेल टीम आर्या आद्या त्यांनी लीड करताची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज आम्ही 4th चॅप्टर ज्ञानकर्म संन्यास योग पारायण करतासाठी पारायण करू अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी तांका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आता भगवद्गीता पारायण करू येतासाठी आर्या नायक 1 to 3 मला हाव, आद्या नायक 4 to 6, प्रेरणा बोरकर 7 to 10, प्रणम्या बोरकर 11 to 13, आद्या नायक 14 to 16, आर्या नायक 17 to 20, अमूर्त प्रभु 21 to 23, मानवी प्रभु 24 to 27, दैविक शनै 28 to 31, भूमिका कामत 32 to 34, रमा भट माताजी 35 to 37, शांता भट माताजी 38 to 42. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मवते प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्ममिव स्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं त्यजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मन सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धि भवति कर्मजा
चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तरं वै व्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् समाहु पंडितं बुधाः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्री अमूर्त प्रभु। हरे कृष्णा. आणि जॉय जयंतीला कंटिन्यू करायचं मॅम. हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव जुह्वति श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्नेषु जुह्वति सर्व इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगानौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. द्रव्ययज्ञा सपो यज्ञा
योगयज्ञासथार् परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट भूमिका कामत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। म्हणा ओम यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यति पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापः कृतं सर्वं ज्ञानप्लेवेनेव उजन्नं सन्तरिष्यसि एते ध्यासी समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरते अर्जुन ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरते तथा। ओम हरे कृष्ण। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिर् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणां ज्ञानसङ्गन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः तेनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. पुराजने मस्त चंदकोन सांगला भागवत पुराण कोंकणी तंका अवकाश दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ అనంతానంత ధన్యవాదాలు లక్ష్మీ భట్ మాతాజీ ತಂಗ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ पण याना जर तुम होत असतात तुम्ही जन चान्स दिलेत तुम्ही कंटिन्यू केलं मध्ये गॅप देण्याची. हरे कृष्ण श्री मुकारेम सावधी कॉमेडी म्हणून घेता पंचाध्याय संमुखा जमगेल उटसची क्षितिज भट आणि तंगल टीम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम. आम्ही आज चॅप्टर 5 पठण करच्याक आयल्याची श्लोक नंबर 1 to 2 भक्तींची रसवी भक्त कियान 3 to 4 भक्त तेजस आणि भक्त श्रेयस 5 to 8 भक्तीन अनुराधा 9 to 10 भक्तीन ईशा 11 to 12 भक्त शुभम आणि भक्तीन साक्षी 13 to 16 भक्त सोहम 17 to 18 भक्त आयुष 19 to 20 भक्ती 21 to 22 भक्त चरण भक्त रचना भक्तीन रचना 23 to 25 भक्त कौशिक आणि हाऊ क्षितिज 26 to 29. हरे कृष्णा चिरस्वी स्टार्ट कर. हरे कृष्ण वसुदेव सुतं देव हंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगांश संशिषि यच्छ्रेय एतद्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते. सांग ऐकतच सांग सांग देवा नेक्स्ट सांग ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा यत्संके प्राप्यते स्थानं तद्योगेऽपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यपश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः. पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् शन् गच्छन् स्पशन् स्वशन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रलपान विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियातेषु वर्तन्ते इति
धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं मीमांभसा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासेस्तसुखं वशे नवद्वारे पुरे देयि नैवि कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न कच्चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा ज्ञानेनु तु तज्ज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति परम्। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानं स्थाननिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके पंडिता समदर्शिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनां निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मद्ब्रह्माणि ते स्थिता न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनव एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव या सोढुं प्रकृशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवन् वेगं स युक्तः स सुखी नर योऽन्ताः सुखोऽन्तव राम तथान्तर्योजितर्येवै स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयशीनकल्मषः क्षीणद्वैतयतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामक्रोधवियुक्तानां रतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्माणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भ्याश्च कुक्षेवान्तरभ्रुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यात्त चारिणौ
हरे कृष्ण यन्तेन्द्रियमनोर्बुद्धि निर्मोक्ष पराणय विगतेच्छा भयक्रोधो यं सदा मुक्त एव सं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज सर्वांनी चंदकोरोनु पठण केले म्हणू लेखता आमगेले कसले चूक असल्यारी क्षम उरो. आज पठण केलेले भक्तीन अनुराधा, चिरस्वी, ईशा, साक्षी, भक्त श्रेयस, तेजस, शुभम, सोहम, आयुष आणि कौशिक सर्वांक बरो करू म्हणू देवालेगी आणि गुरुदेवालेगी मागता. आज आमका हे चॅप्टर पठण करच्याक दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीम लीडर सांग माताजी क आमगेले दंडवत नमस्कार. सर्व माताजी आणि सर्व प्रभुजी क दंडवत नमस्कार. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕ್ಷಿತೀಶ್ ಭಟ್ मस्ती दिसता चढवाना एकारिंकोरनो चढवानाची किती चंद करून पठण करचे मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभू गंती माका प्रति एकादशी श्री सावधीप मनावणे म्हणून घेता सत्तर चढवान सिकून एक संच मिळाली ऐकूच्या खुशी दिसता पेरेंट्स काही मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता संचय अध्यायु आत्मसंयम योग समुखम गलुटसची ममता शणै माताजींनी सांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अध्यायचं ध्यान योग सांगच्या येत असची व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी 1 to 6, मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी 7 to 11, राधिका माताजी 12 to 14, दिव्या माताजी 15 to 17, वसंत प्रभू आणि विष्णू प्रभू 18 to 23, देवकी माताजी, राधिका माताजी श्लोक 24 to 29, श्वेता माताजी 30 to 32, सूर्यकला माताजी 33 to 35, निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू 36 to 40, आणि उमेश माताजी उमेश प्रभू मंगला माताजी आणि श्रीनीती माताजी 41 to 47. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हैप्पी गीता जयंती. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणां मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणाम्. ओम श्री परमात्मने नमः. आत्मसंयम योगः श्री अथ षष्ठोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्घ्नक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न या सन्न्यासस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा हीनिन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। मारुती प्रभू अण्णा कंटिन्यू करता 7 to 11 पर्यंत 7 to 11 जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञाननित्युत्पात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टश्मकाञ्चनः स्वीयन्मित्रायुदासीन्म मध्यस्थद्वेषय बन्धुषु साधुष्पि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्येत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं सनममात्मनः नात्युच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। हरे कृष्णा। राधिका माता राधिका शानबा। हरे कृष्णा। यत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः विश्यासने यञ्ज योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्पराः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युञ्जनेवं सदात्मानं योगिनेत्र मानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विष्णु प्रभु। यदा विनियतं चित्तम् आत्मैव वावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्घते सोपमान् स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयां यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्निक्तं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संकल्प प्रबमान कामान सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियुग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् युज्यन्नेवं सदात्मनं योगी विकल्पतं कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शस मन्त्यस्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽसि वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽहं योगस्त्वया प्रोक्ता सामहेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमतिबलवत्प्रदं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्याप इति मेव च वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायते। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि कामगति कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्चित् न उभयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमैव नश्यति अप्रतिष्ठमाभावो विमूढः ब्रह्मणः पति एतत् मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वधन्य संशयस्य
चेता नहि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थान्यैवेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतं कश्चित् दुर्गश्मतात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्भरं जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हैवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रयत्नात्यतमान तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः तथा याति परां गतिम् तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर आत्मना श्रद्धवान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी लाईक करून रिसाईट केला म्हण लेखता आणि आमकां अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक सगळे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ ಮಮತಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಚಿ ಕಂಗೆ ಟೀಮ್ ಗೆವ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಎರಡು ಮಾಲ್ಗಡಿ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಬಂದು ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. प्रभुजी असं तुम्ही टीम आणतो चढो मालगाडी सगळं जण मस्त खुशी दिसतात. श्री मुखार सावजी म्हणावून म्हणतात. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय उच्च थोडे अनाउन्समेंट असं बेसिक्स ऑफ गीता सेशन चलता असं तुम्ही सगळ्यांना होत असं मंडे वेडनेसडे फ्रायडे हे सेशन हांव सगळ्या जणांनी अटेंड आमचा लाभ घेवपाक नेमून घेता. परत 3 डिसेंबर वेडनेसडे 8:15 सेशन टॉपिक असं टू एनर्जीज ऑफ गॉड म्हणून स्पीकर असं सेशन आज सकाळी तशी संडेच्या सेशन सकाळी 6:30 का त्याची डिटेल तुम्ही शिल्पायकडे माता करीता. नेक्स्ट कृष्ण संडे असं 11th डिसेंबर थर्सडे 8:30 PM आता ती मग फॅकल्टी माताजी स्पेशल म्हणून सगळ्या जणांनी सेशन अटेंड घेवपानी म्हणून घेता. तशी नेक्स्ट एकादशी असं 16th डिसेंबर सफला एकादशी 5:30 कसं
पारायण रेग्युलर आसला बरेची 1 to 9 चॅप्टर तुमकां नाव दिवपाक जाल्यार तुम्ही श्रीमती माया नायक माताची कॉन्टॅक्ट करता. 10 to 18 चॅप्टर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. तशीच प्रति शेनवारा श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन असं 7:30 PM म्हाका हे सेशन तुम्ही जर जर अटेंड जावं म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे निमून घेता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾರುತಿ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊನು ಪಠನ್ केला 1 to 6 चॅप्टर. तो पूर्ण जनाक मस्त मस्त धन्यवाद आमका श्रवण करच्या आगे दिला. सो आता मी कंटिन्यू करूया 7 चॅप्टर दाखवून ज्ञान विज्ञान योग हे चॅप्टर घेऊन येईची माया अरविंद मल्यानी हांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तत्वाध्याय ज्ञान विज्ञान योग पठन करू त्यासाठी 1 to 7 सुमित्रा माताजी, 8 to 14 गुरुराज राव प्रभुजी, 15 to 22 हांव सांगते आसा, 23 to 30 सदानंद प्रभुजी. हरे कृष्ण. सुमित्रा माताजी सांगेन. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्वत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषं ऋषुः. पुण्यगन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभवसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वीजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं. धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः. ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्त एवति तान् विद्धि न त्वाहं तेषु ते मये. त्रिभिर्गुणमय्यार्भिर्वैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति ममेभ्य परमाम्यहम्. दैवीं हेष गुणामयी मम मया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते नरदमाः मायया प्रहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विविष्यति प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः न हि युक्तात्मा मामेवातु मां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति न महात्मासु दुर्लभः कामैस्त्रैस्त्रैरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयातीतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मय्यैव विहितान् हितान् हरे कृष्णा त्यांनी स्पीकिंग म्हणायला त्या ऑन करच्या का हरे कृष्णा सदानंद प्रभु जी हरे कृष्णा सुमित्रा माता जी कंटिन्यू कर हरे कृष्णा सुमित्रा माता जी अन्धवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. बालीचंद पण डिसाइड केलेलं सर, सुमित्रा माले माताजी आणि गुरुराजराव प्रभूजी, सदानंद प्रभूजी आज जॉईन जावच्या जायनी, सुमित्रा माताजीनं कंटिन्यू केलेले धन्यवाद. हे अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माय माताजी. मस्त धन्यवाद. भारीचंद कोण पठण केलं 7 अध्याय आणि आमकां श्रवण करच्या तुम्ही भाग घेतला. मस्त धन्यवाद. अशी तुमगे सेवा कंटिन्यू करता म्हणून आणि म्हणून घेतो. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 8 अध्याय वचा या सांगू येत असची निमा कृष्ण माताजी अंगेल टीमा. हरे कृष्ण माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ. 1 ತಕ್ಕುನು 6 ತಾಯಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಡುವ 7 ತಕ್ಕುನು 12 ತಾಯಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಪೈ ಮಗಿರಿ 13 ತಕ್ಕುನು 16 ತಾಯಿ ಗೌತಮಿ ಕೊಡುವ 17 ತಕ್ಕುನು 20 ತಾಯಿ ರಜನಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಮಗಿರಿ 21 ತಕ್ಕುನು 25 ತಾಯಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಗಿರಿ 25 26 27 28 ಶ್ಲೋಕ ಸುರೇಖಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಂಗತಾಜಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆನ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ. ಅರ್ಜುನೋ ವಾಚ ಕಿಂ ತಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಧಿಯಜ್ಞೋ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ನೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ. ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ. ಭೂತಭಾವೋ ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ನಿತಃ ಅಧಿಭೂತಂ ಶರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಶ್ಚಾದಿದೈವತಂ ಅಧಿಯಜ್ಞೋ ಇಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹವೃತಾಂಬರ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಪ್ರಯಾತಿ ಚಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯಃ. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಯದತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಯುಧ್ಯ ಚ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸಂಶಯಃ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ನಾನ್ಯಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಪಾತಾನುಚಿಂತಯನ್ ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರಂ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಸಮನುಸ್ಮರೇದ್ಯಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಮನಸಾಚಲೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಚೈವ ಭ್ರುವೋರ್मध्ये ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ ಸಮ್ಯಕ್ ಸತಂ ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಂ ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯದ್ಯತಯೋ वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य
मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परामागतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तेस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः ब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याह रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवस्त्याह रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण. 21. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्यनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः पुष्णासा षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेत्ये जगथा शाश्वते पते एकाय यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैत्ये सैति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यः फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. कृष्णार्पणम्. कृष्णार्पणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमकां
ह्या इतले अवकाश दिले भागवत पुराणात तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. तुमक मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही इतले चिरडो वांके चंदकोन शिकून दितसची तुम्ही तांक प्रेरण दितसची भगवद्गीता बाजूच्याक सो खुशी जाता ऐकूच्याक चिरडो वान सांगताना एकदम इतले खुशेर सांगतात तांणी. सो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच तुम्ही तुमगेले साव कंटिन्यू कराचे आणि इतले चिरडो वांक भगवद्गीताक शिकोवच्याक तुम्ही हे मुखारी राजना शिकयाचे हे भगवद्गीता पुरा कडेन ती स्प्रेड कराची सम चिरडो वादरल्याने तांणी त्या ह्या सान नेटर शिकल्यार मुखार तांणी कितले कंटिन्यू हे करताचे. सो मस्त धन्यवाद तुमका प्रणिमा माताजी. धन्यवाद माताजी. कोंकणी पूरा चिरडो वांक भारी चंद कोण खुशेर जाता वचिताना पूरा जन भारी चंद कोण वचिला ಒಡ್ಡಾನಿ. मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता मी 9वा अध्याय वचा राजविद्या राजगुह्य योग या समूह येतचे हर प्रयत्न जय गौरांगी माताजी आणि हंगेटी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. आमकां जी अध्याय दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणीचे पूरा कोऑर्डिनेटर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद. आज आमगे होतो पठण करच्याक जॉईन जाल्लेले आसती 1 to 5 1 to 7 विजया भट माताजी, 8 to 14 जयश्री भट माताजी, 15 to 21 मालती किणी माताजी, 22 to 28 हीरा कामत माताजी, मागीर 29 to 34 गीता नायक माताजी. हरे कृष्णा. विजया भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. सांगा माताजी. ऐकत वय वय ऐकता म्हणच. आत्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते हरि ओम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याशितं यं तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय युजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तस्य वञ्चिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरतम् अस्मानि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि हरे कृष्ण हरे कृष्णा समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः
पापयोनयः स्त्रियो वैशास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यवियुक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांनी भारी चंदकोन टाइमर जॉईन जावन रिसाइड केलेलं सर. मला तिकिडी माताजी का लास्ट मोमेंट सांगितलं हांवें येऊन सांगितल्याक मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मागीर हिरा कामत माताजी, गीता नायक माताजी, जयश्री भट माताजी, विजया भट माताजी भारी चंदकोन सांगितलं सर. विजया भट माताजीन मस्त ऐकून सांगितलं सर. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीक आमगे सगळ्या तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. आज गीता जयंतीचे एक महोत्सवा वेळार आमकां गीताचे श्लोक पठण करूंक अवकाश दिल्ले खातीर सक्कड माताजी विनोदवाणी माताजी, भारती पै माताजी आणि माया नायक माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. दंडोत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद प्रणाम. तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. आज राम को श्रवण करचे तुम्ही एक भाग्य दिला सो तुम्ही कंटिन्यू साव करतसची अशीची मुखार सुन तुमगेल साव विष्णू चंदायर घेऊन अशी कंटिन्यू करा तुमगेल साव म्हणा भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद देत माताजी. पुरा जन भारी चंद कोण वाजेला पुरा जनाक राम धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी धांचे चॅप्टर वचा विभूती योग हे आमचे चॅप्टर घेऊन आयिल्लीची रामकृष्ण प्रभूनी हांगे टिमा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. सर्वांक मोक्षदा एकादशी तशी गीता जयंतीचे हार्दिक शुभाशय. सर्वांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता. तसे आमगे राजी 10चे चॅप्टर विभूती योग संख्या इतिहासाची प्रारंभांतू नलिनम्मा तशीच मंगेश प्रभूजी, वनिता माताजी 1 ते 8, तशी राजा प्रभूजी, राधिका माताजी 9 ते 13, तशी माया माताजी, पांडुरंग प्रभूजी 14 ते 18, रूपा माताजी 19 ते 21, सुरेखा माताजी 22 ते 24, लोकेश प्रभूजी, वृद्धी माताजी 25 ते 29, तशी जयेश प्रभूजी आणि जागृती माताजी 30 ते 30 to 34, तशी ममता माताजी 35 to 37, तशी हांव आणि चंद्रिका 38 to 42 सांगताची. हरे कृष्णा. ओवर टू यू मंगेश. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच भूयम् एवं महाबाहो शृणु मे परं वचः यत्तेह प्रीणपाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वश यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढं समत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहं क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा अहिंसा समता तुष्टि अस्तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विता महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो
मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता येषा लोकम् इमा प्रजा एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः अहं सर्वस्य प्रभवोः मत्त सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावास्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्णा। माया माताजी। सर्वम् एतद्रुतं मन्ये हेलो हरे कृष्णा। सर्वम् एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भुव जगत्पते वक्तुर्मर्यस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय या विर्भूतिभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्मोऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपा रूपा हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराचार्यस्मि निर्दोषो यक्षरक्षसां वसूनां
पश्यस्मि वेरोचिरानमहं पुरोदसां च मुख्यं मा विद्धि पार्थस्वतिं तेनानिनामहं बुधस्सामस्मि सागर हरे कृष्ण। लोकेश हरे कृष्णा। महर्षीणां प्रगुरु हरं गिरामस्मेक्षमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिमामृततोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानास्मि वासुकिः अनन्ताशास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगलका उषा शानबाग कितला वेळ 30 to 32 घे 30 दोनों 32 या 32 ओके या ओके ओके। हरे कृष्णा। प्रह्लादस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं जशानां मकरात् अस्मि श्रोत्रसम् अस्मि जाह्नवी सर्गणाम् आदिरन्तश्च मध्यं च युहाम अर्जुनम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहं। हरे कृष्ण इतने वय हरे कृष्णा। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामहिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाच अमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृतूनां कुसुमाकर द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं प्रश्नीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण संजय। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यज्ञान्मया
भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आज सर्वांनी चंद्रितीन सांगल्या म्हणून समजून घेता तशीची आज ही पठण केले मंगेश प्रभूजी, राधिका माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभूजी, सुरेखा माताजी, तशीची लोकेश प्रभूजी, वृद्धी माताजी, तशी ममता माताजी, तशी चंद्रिका आणि हांव आयज दिसाक आमी पठण केल्लें आसा. सगळ्यांक देव बरें करो म्हणून देवाला मागता. तशी आमके चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स माया माताजी, भारती पै माताजी, तशी विनोदा वाणी माताजी, सर्वांक देव बरें करो. तुम सर्वांक आयचे गीता जयंतीचे तशी मोक्षदा एकादशीचे शुभाशय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही लेक्शन पुराजन भारी चंद पठण केला कांय डाउट ना. सो तुमगे टीमात लायक हें जातास पुराजनाक ट्रेनिंग कोण कोण कंटिन्युअस खुशी जाता आयकुच्याक फुल फॅमिली तुमगेला. सो आनी अशी व्हडलो तुमगे फॅमिली आनी इतले जन व्हडलो जे म्हणजे तुमगे फॅमिलीन सो हा फॅमिलीची भायली कितल्याची पुरा तुम्ही स्प्रेड करायची भगवद्गीते इतल्या जनाक कितले जन सांगतात की सो आमकां श्रवण करचे आमकां भागी दिता असं तुम्ही. सो अशीच कंटिन्यू करायची. कृष्ण तुमगे सेवा कंटिन्यू घेता राबो पण हांव निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पूर्ण टिमाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. राधे 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 राधे. हरे कृष्णा. आता मी 11 अध्यायावरच्या हें घेवन येता सची हरदेस जयंती नायक माताजी हांगे टिमा. हरे कृष्ण माताजी, तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. आज आमगे लोट्टू पठण करूक जॉइन जाल्लेली आसाची 1 to 7 शेखर करांजे प्रभुजी, 8 to 10 बालकृष्ण नायक प्रभुजी, 11 to 14 नयना नायक माताजी, 15 to 21 हांव म्हणटा, 22 to 28 शोभा नायक माताजी, 29 to 35 गंगा कुडवा माताजी, 36 to 42 नागेश पै प्रभुजी, 43 to 49 प्रेमा पै माताजी, तशीच 50 to 55 अन्नपूर्णा पै माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया. त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्.
एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं यो मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा अश्विनौ बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण. ऐकत नव्हे मुलं गेलाय होय ऐकता म्हण आठ पुन्हा होय दास आहे म्हणतात होय न तू मां शक्यसे दृष्टमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमेव योगमैश्वरम्। एवमुक्त्वा तथा राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेक वक्त्र नयन अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यनेको जटायुधम्। हरे कृष्ण. दिव्यमाल्याब्धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाक्षरमयं देव अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदच्युता यदि भासि सा वासस्तस्य महात्मना तत्र कस्तं जगत्कृत्यं प्रविभक्त अनेकथा अपश्च देवस्य शरीरे प्रान्त वस्तदा तथा स विस्मय विष्णो रोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृतज्ञभाषता। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रुद्रादित्या वसौ ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तः
तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा कराळानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथास्तौ सहस्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तैज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय संवृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगाः लेलीयसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणेन च भीष्मेन च जयद्रथैः च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तैः जहिमावृतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ता जगत्प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते ननमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतेस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व
अनन्तवीर्यामितविक्रमिस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादप्रणयेन वापि यच्चावहासातमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामयेताम् अहमे प्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिबप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम् अहमीश मीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवमुष्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्वेतदन्येन न द्रष्टुपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्णा। सांगा अन्नपूर्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्य भोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गीता श्लोक पठन केलेले सर्व भक्तांक मस्त धन्यवाद. पूर जनाने मस्त स्पष्ट दावनो वारी संदुकोन सांगितलं सर आणि सूर दुखून तुम्ही सगळे जॉईन झालेलं म्हणून मग पडलेला सगळ्यांके मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. शेखर प्रभुजी, बालकृष्ण प्रभुजी, नयना माताजी, शोभा माताजी, गंगा माताजी, तशी नागेश प्रभुजी, प्रेमा माताजी आणि अन्नपूर्णा माताजी मस्त लायकोन सगळ्यांना सांगितल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणीक आमगेले मस्त धन्यवाद आणि सगळ्यांके दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू विद्यापी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी फेवरेट तुमगेले.
11th chapter. So खुशी जाता Very good. पुराजना भारी करता तुम्ही दिले निमित्ताने म्हणतात माताजी. नाही तर ऐकूच्या भारी खुश येता जंतने माताजी 11th chapter. So तुम्ही ते शूर करताची तो खुशी जाता. So पुराजना भारी शंद कोण वाजिना. आम्हाला आमक श्रवण करचाक आयती सायं गीता चिंते ते तुम्ही पुरा भाग्य देतसची. सो तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर तुमगे पूरा जना के टीमा के मस्त धन्यवाद देता. अशी सेवा कंटिन्यू करायची. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता मी 12 अध्यायावच्या हे घेऊन येतसची राजेश माले प्रभुजी आणि हंगे टीमा. हरे कृष्णा प्रभुजी. स्वागत आहे. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. आयचे 12 अध्याय भक्ति योग संख्या केतसा 1 to 7 साईराम 8 to 14 स्वाती आणि 14 to 20 हा सांगता. ओव्हर टू साईराम. हरे कृष्णा. द्वादशोऽध्यायः योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमौ यक्तं ते योगविक्षमाः. श्रीभगवानुवाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्भवम् ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरव्याप्युते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चित्तिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मय्येव मनः दत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मापिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदधर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाञ्चान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. हरे कृष्ण. संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः
यस्मान् द्विजति लोकाः लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न ह्यस्यति न द्वेष्टि नो शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे आमगेले भगवद्गीताचे चांटिंग म्हणले पठनाबद्दल आमकां विशेषतः भगवंताले कृष्ण परमात्म्याला आशीर्वाद म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार भक्ती योग हे 12वा अध्याय म्हळ्यार भगवंत आपल्याक कोण आवडता हे विशय आपलो खंयचे भक्त म्हाका इश्ट म्हणून सांगिल्ले अध्याय आमकां आज गीता जयंती दिवस हे पुण्य दिवसा भितर आज भगवद्गीता बोधन जाल्ल्या दिवसाक आमकां प्राप्ती जाल्ल्याक आज अनंत धन्यवाद हे कोंकणी पुराण हे ग्रुपा भितर हांव तांकां उट्ट लोकांक अनंत धन्यवाद सांगता। आनी आज आमगेले हे चांटिंगा भितर साईराम आनी स्वाती उट्ट भारी चंद करून सांगले हे आनी आमगेले हे साधना मार्गा भितर भगवंतान कशी आज आमकां उपदेश दिला ते उपदेशा भितर आमी उट्ट लोक सगळे लोक आमी ते मार्गा भितर चलका म्हणून देवा लागीं हांव उट्ट लोकांक ते बुद्धी उट्ट दिवन घेवन बरें करता कल्याण करता म्हणून हांव देवा लागीं प्रार्थना करता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त धन्यवाद तुम्ही समज सांगले कृष्णा इष्ट जरले कंची इष्ट जरले म्हणून 36 गुण तो मेगेला तू कैना जलरी सो भारी चंद कोण तुम्ही एक्सप्लेन केले कृष्णा कंची प्रिय गुण मस्त चंद तुमच्या टिमाच्या अध्याय केला 12 अध्याय सो मस्त धन्यवाद अशीच तुम्ही असं कंटिन्यू करा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मनस्पूर्वक तुमच्या फुल टिमाक हांव धन्यवाद देता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता नेक्स्ट आम्ही तेरा अध्यायात पशपुढे हांव अनाउन्समेंट करता ऑलरेडी भारती पै माताजीन केलेलें सो सोमारा बुधवार आणि शुक्रारा भगवत प्रवाह चलता आसा सो भगवत कोंकणी त्यांनी मस्त आयोजन केला प्रोग्राम आसा पुरा जाणां ताका भाग वचून घेवका म्हणून हांव निमून घेता। तशेंच शनिवारा प्रभुपाद लिलामृत आसा ताकाय तुम्ही आमी अटेंड करता म्हणून हांव निमून घेता। तशी प्रति आयतारा जपा सेशन चलता सो पुरा जाणां कोण आतां इंट्रस्ट आसा की एक राउंड जप करच्याक सो तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही नाव दिव येता सो हांव पुरा जाणांक हे हाजे अवकाश हे करून घेवका उपयोग करून घेवका म्हणून हांव निमून घेता। सो ओवर टू यू माया नायक माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद सगळ्यांना येते भारी चंद करून रिसाइट केलेलं असं। आता आम्ही 13 चॅप्टराक मुखार सुना क्षेत्रज्ञ विभाग योग या म्हणता येत असाची 1 to 5 कलावती अवधानी माताजी 6 to 10 स्फूर्ति पै माताजी 11 to 15 आरती प्रभु माताजी 16 to 20 सगुणा भट्ट माताजी 21 to 25 सुपर्णा भट्ट माताजी 26 to 30 पूनम कामत माताजी 31 to 35 आशा हेगड़े माताजी। कलावती अवधानी माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः प्रत्यक् ब्रह्मसूत्रप्रदैश्चैव हेतुमद्भिः निश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करछुया का असचुया संकवा 11 टू काही पासून सांगू का? सांगू का होय माताजी? असं कोणी व्हॉलंटियर असं तुम्ही सांगतेसला सांगायची आशा इकडे माताजी. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरप्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः प्राणिपादन्तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रच्छैव निर्गुणं गुणभोक्ष च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयन् दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतवत्र च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय
भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवजम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्तामानुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्णा। जय माताजी, तुम्ही म्यूट असायचे. अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्पगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक प्रसन्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंदकोन म्हणलं अशी भक्तिपूर्व भावपूर्वक जाऊन सगळ्यांनी म्हणलं असं ऐकताना खुशी दिसता. 1,00,000 वॉइस सगळ्याले 1,00,000 स्पीड मस्त खुशी झाली सगळ्याले. कलावती अवधानी माताजी, स्फूर्ती पै माताजी, आशा हेगडे माताजी, तुम्ही 2 स्लॉट मला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची सगुणा भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी, पूनम कामत माताजी, सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आमगेले रेग्युलर रिसाइट इज व्हेरी एंथुसियास्टिक. अशी तुम्ही केन्नाय सेव दिवता म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे रिक्वेस्ट करता. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता मी 14th चॅप्टरच्या गुणत्रय विभाग योग या ऍक्च्युली हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेले. त्यांनी नाची आजी नाव आपयता. 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग 1 to 6 पूनम किणी माताजी, 7 to 12 गायत्री कामत माताजी, 13 to 18 प्रिया किणी माताजी, 19 to 21 सौम्या शणै माताजी, 22 to 27 मधुमती शणै माताजी. ओवर टू यू पूनम किणी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या. तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा तत्त्वसर्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं. तमस्त्वजानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादानस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्तत्सत्त्वं रजस्तदा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा यदा विद्यात् तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतसा स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात्
सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यु गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान्तीत्यन्त्रिन् देहि देहसमुद्भव जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचर कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणा समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. સક્કડ માતાજી મસ્ત મસ્ત ધન્યવાદો. આજે मधुरा माताजी नाची जाल्यार तुम्ही टायमार जॉईन करून सगळ्यांचे सेट केल्लो आसा भारी चंद करून पूर्णिमा केणी माताजी, गायत्री कामत माताजी, प्रिया केणी माताजी, सौम्या शणे माताजी आणि मधुमती शणे माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. रेग्युलर येतात तुम्ही अशीच तुमच्या साव देवका माताजी म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 15th चॅप्टर यामे मधुरा मंदाकिनी माताजीनाची कोऑर्डिनेट केलेले हातून रिसायटीस नाव सांगता. पुरुषोत्तम योग 1 to 5 पूर्णिमा शणे माताजी, 6 to 10 मधुप्रिया शणे माताजी, 11 to 15 सुजाता प्रभु माताजी, 16 to 20 शोभा किणी माताजी. ओवर टू यू पूर्णिमा शणे माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्ने गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययतत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवालोके जीवभूतसनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरादपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. मस्त धन्यवाद सकाळी माताजी सांगतात भारी चंद्रकोन सगळ्यांनी रिसेट केलेलं सर 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग. पूर्णिमा शणै माताजी, गायत्री कामत माताजी, सुजाता प्रभू माताजी आणि शोभाकिनी माताजी सगळ्यांनी भारी चंद्रकोन माताजी मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केदनाय सेवा देवता म्हणून भागवत पुराण कोंकणी करते ना तुमका कृतज्ञतापूर्वक रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 16th चॅप्टर दैवासुर संपत्ती विभाग योग या म्हणच्या ऐतिहासिकची
Dr. C.V. Kamath Prabhuji and Tangal team. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण आम्ही 16 चॅप्टरात म्हणता असाची 1 to 6 किणी माम म्हणता 7 to 9 अंजली 10 to 12 संध्या कामत 13 to 16 रामनाथ राव म्हणता असं 17 20 सुबमाई म्हणता असाची 21 to 24 पुष्पपाई माताजी म्हणता असाची ओवर टू किणी माम. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ भगवद्गीता दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः. ओम श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे दानयोग व्यवस्थिते दानं धर्मयज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जुनम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुमम् दया भूतेषु लोक्तम् मार्दमाहीकचापलम् तेजः क्षमा दृष्टिः शौचं मुक्तोः नीतिमानिका भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानाश्च शोभपाचितमेव च अज्ञानं जाविदातस्य आत्मसम्पदवासुकीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमति याचुचः सम्पदं देवीम् अभिजातोऽति पाण्डवा यौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव पाण्डव दैवो विस्तरते प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणुः. हरे कृष्णा. हॅलो अंजली 7 to 9. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणाः क्षयाय जगतो हितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कामामाश्रितदुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयां तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अम्गिल टीम गिनी मामू, अंजलि, संध्या, रामनाथ राव, सुब्माई आणि पुष्प माताजीಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿನಿ ಮಾಮಾಜಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಂತೂ ಭಜನೆ ಅಂತ ಏಕಾದಶಿ ಭಜನೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟ ಜಲ್ಲರಿ ಬಾರಿ ಅನ್ ಪಾಪ ತಕ್ಕ ಕಿಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವನು ಮೊಳ್ಳೆ ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ನೀ तो आमके पुरे इन्स्पिरेशन मामो आणि संध्या जर्मनी तुकनो टाइम झोन डिफरन्स असता जाल्यार ती प्रतिबंध येता ती काय स्पेशल थँक्स. माया माताजी आणि भारती माताजी आणि विद्या माताजीक धन्यवाद. तुम्ही आमगे चॅप्टर जेव्हा चॅप्टर दिता आसाची देव तुम बरे करो. तुम्ही चांगून कोऑर्डिनेट करता आसाची. गॉड ब्लेस यू ऑल. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुम्ही पुरा येयलीं ते आमगेले रेसिटेशन भारी लायक जाता. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतले बिझी असो म्हणून आमकां कळटा जाल्यार इतले हॉट चॅप्टर असो कितले सांत चॅप्टर असो तुम्ही चंद कोणते डिवाइड करून चंद करून सगळ्यांक टायमार जॉईन करचे ते एक व्हड विषय प्रभुजी. मस्त मस्त तुमगेलो सपोर्ट आसा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुमगेलो सपोर्ट आमकां केन्नाय दिवका प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही 17th चॅप्टर 17 चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग वच्चा हे रिसेट करूं येतसची रश्मी भट माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हांव सांगता रिसाइटर्स लिस्ट. डॉक्टर सुचेता पै माताजी 1 to 4. हांव सांगता 5 to 8. शुभा पै माताजी 9 to 12. राज किरण प्रभुजी 13 to 16. प्रतिमा माताजी 17 to 20. सौम्या नायक माताजी 21 to 24. दिव्या शणै माताजी 25 to 28. सुचेता माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु.
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारराजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहं भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धया परयतप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोडम्बेन चैव यत् क्रियते तद्विप्रोक्तम् ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मानो यत् पीडाय क्रियते तपः परस्योतार्थनार्थं तत्तामसमुद्रहतम् ध्यातव्यामिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं सृहतम्। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा मुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदधृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्ण। दिव्याशणे माताजी असत्वा
रचना जेव्हा वैष्णवी तुम्ही सांगता वा 25 to 28. हरे कृष्ण. तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सचब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रचना. तशी शुभापाई माताजी, राजकिरण प्रभूजी, प्रतिमा माताजी, सौम्या माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अशी मुखारसून येवका पारायणात तुम्ही पार्टिसिपेट करका म्हणून निमगून घेता. तशीची कोऑर्डिनेट केलेल्या का रश्मी भट माताजी काही मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आमका हे अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी काही मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण दिव्याकिणी माताजी तुम्ही भारी चंदकोन म्हणलं सर सगळ्यांनी भारी चंदकोन म्हणलं सर रश्मी भट माताजी ना जाल्यार रे कोणाकय कोणी दिव नोतानी आमल्यार कोणय आमगेले कोऑर्डिनेटर्स तांणी आसोची ना जो तांगेले टीमाक मिस जायना अशी पळयताची एक भारी एक खुशी विषय मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजीक आणि दिव्याकिणी माताजी तुम्ही आजी ऑर्गनाइज केलेल्याक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. तुम्ही केन्ना येवन सेवा देत माताजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 18th चॅप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग या म्हणचे तसची 1 to 6 शांती शानभोग माताजी, 7 to 12 सुषमा शेणे माताजी, 13 to 18 संध्या ईश्वर माताजी, 19 to 24 प्रज्ञा वागळे माताजी, 25 to 30 दिव्या कामत माताजी, 31 to 36 शरदी शानबाग माताजी, शरदी शानबाग, 37 to 42 शिशिर शानबाग, 43 to 48 रश्मी शानबाग माताजी, 49 to 54 प्रत्युषा किणी, 55 to 60 प्रिया किणी, 61 to 66 देवकी कामत माताजी, 67 to 72 मंगलाबाई माताजी. ओवर टू यू शांती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजन् दोषवधित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्.
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाग्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकास्एकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदारतम् नियतं सङ्गराहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदार्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी द्रत्युः सह समान्वितः सिद्ध्य असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिको आलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभये बन्धं मोक्षं छाया वेत्ति बुद्धि सह पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यफलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वद्भावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः
नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। हरे कृष्ण। देवकी कामत माताजी असाव्या. स्वाती शेणे माताजी तुम्ही रेडी असाव्या. हरे कृष्ण. संकव हा सांग. हरे कृष्ण. यदहङ्कारमा आश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. ऐकवणा माताजी ऐकवणा. मंगला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कंटिन्यू. ఓకే, నేను 67 दुखुన్నావు माताजी. त्यांनी 64 ते म्हणला, तुम्ही 65 तो कंटिन्यू करा, एंड करा. हा माताजी.
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इवं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मन्यमन्येषु कस्मिन्ने प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अदेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादवावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामि ते मे मतिः श्रद्धावाननसो यच्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेचत्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्थे धनंजय। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक स्लॉट सोडून गेला नाव बरोवच्याक कोणे म्हणता सुषमा शाणे म्हणतात. अर्जुन हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत्तस्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सगळ्यांनी मिळालं सर आमगे रेग्युलर रिसायटीस सर व्हेरी एंथुजियास्टिक रिसायटीस मस्त खुशी जाता टायमार एन्जॉय जाता सगळे आयचे रिसायटीस असायचे 18 चॅप्टरचे शांती शानबाग माताजी सुषमा शेडे माताजी 2 स्लॉट मिळाल्याक मस्त धन्यवाद. तशीच संध्या ईश्वर माताजी तुमकां 2 स्लॉट मिळाल्याक मस्त धन्यवाद माताजी. प्रज्ञा वागळे माताजी, दिव्या कामत माताजी, शरदे शानबाग, शिशिर शानबाग, रश्मी शानबाग, प्रत्युषा केणी, प्रिया केणी हांणी पुरो एका घरकडचे भोव भयण्यो आनी तांगेर चिरडो मस्त खुशी जाता.
नेमगे नाव घालीक पडले खंयचे स्लॉट जाता तशी नाव म्हणचे म्हणना ताका दिला स्लॉट ताणें म्हणटाचे मस्त खुशी